Girl! Taas ang kamay! Pero dito ng tiyan ha! Woo! Yeah! Baka ikaw yung mayot. Talikod! Talikod! Oh. Sige! Turn around! Turn around! Woo! Okay, paikot! Ikot! Ikot daw! Yung cellphone baka naman matatakot! Uy, close up naman kami, press! Bawat ano! Sige, makikita kayo, Miko tayo. Okay. Back to normal place. Back. Back, back. Yes. Oh, sige, ikot. Close up mo naman kami. Kung taras nyo pa na-request, umikot kang ganun para kayo ang dadaan dito. Yeah.